Manukamra amike apni to kile English no koi kwa bara. English bra to where are you going? Man lamba no hoy. Itu labal to kote. Itui shortcut ase no hoy. Muhan makki manu la favorite dialogue to ki ase moi ko de. Moi la mota to mudu na khai. Huilebi tai la friend khan bra hi biya kure. Huilebi asul to muhan la mota hi biya ase. Ay sor. Morom bra. Dimapur te pani girai dibi na. Gorom bra muru bole hoise oh. Ayo morom bra please pani girai dibi. Ayo. Reels bana dam de aro sa dam de to thiki thake. Itu piche de to काम करो बोले दंदे तो आयो को तेला बेमार आई जाए ना जाने मोहन माकी मानो तो शे भग मोरम दे ना मोरम करा दे मन ही चलाए और दिमाग तो साइड के रखी दे ये तो बड़े बिशी हार्ट खाई दे ये तो बाद दिमाग को यूज करो मन भी यूज when a fan shin when gone can fan can fin fan Full sweatpant. Abne han mole English to bujishe bare. Well, guys. Oh, san. Like this, all gomdi gurbi. Garam de aro kalla hui aise. Guys, moi bhabishe. Social media de wiki de moi scroll kurgina sai aise. Auntie de Nagaland de auntie de moi aise. Moi bhabi aise moi ki preso. Guys, ঘর মানু খানবরা ভিডিও বনা ছাড়ব না ইতো ঘর ছাড়ব পাশে ইতো ব্রা মই তো সামান খান সব প্যাকিং কর লইছে কোনলা ঘরে আইব কবি কমেন্টস তে কি হইছে কিবা কবলে মই ৰখি আছে আজি তো একো নকব দে আপনি হানে কই असम में क्या चल रहा है असम में हवा आ रही है पानी आ रही है और लाइट जा रही है जा रही है जा रही है दुनिया दे माइकी खान सब इग्नोर करबले पड़े दे हुईले भी शॉपिंग ही इग्नोर करबले ना पड़े ऐसा है ना क्या आप लोग गर्मी से परेशान हैं अगर है तो मैं क्या करूं मैं भी कौन सा स्विट्जरलैंड में हूं मैं भी अपने घर में ही हूं इतना गर्म है मुई तो मोला दिमाग অলপ ঠিক নাই होला सभी तो चा का दाम दिबी कालीला टॉपिक तो की धालिबो रील्स की धालिबो मोला दिमाग तो मोला दिमाग माइकी खानब्रा 10 मिनिट ते ड्रेस कर लोबो कोआ खता आरो मोता खानब्रा 10 मिनिट ते पुंची जावो कोआ खता इतु दुईटा खता तो किते भी विश्वास नकरबी दे तो सासे इतु दुनिया तो की होशो कुंबा बुरा बुरी खान बाचा चारटा पांचटा थाकी केना ट्रू लव बिचारे आयोले तो ट्रू लव नय दे तो कि चीटर गए हेलो আপনি তো মোলা আওয়াজ নহনে হ্যাঁ হেল্ল' নহনে কি হৈছে আজিকালি তো কান্দি বেঙা হৈছে পয়লা টাইম দিলো এনেকাই থাকিছে গাইস এনেকাই ফেন খাই থাকিছে গাইস এতিয়া তো ইটো কি চলে নিউ জেনারেশন মহান মাইকী মানুহ তো দুসৰা মতা লদি কথা কলিবি মতা খান তো জেলেছ নকৰি দে হলেবি মহান মাইকী মানুহ তো না মহালা মতাৰ দুসৰা মাইকীকে কথা কইলে না বেছি জেলেছ লাগে দে এইটো সঁচা আছে